Eh bien, vous l'avez vu à l'entrée de l'événement, vous avez vu dans le hall, vous avez évidemment aujourd'hui la pleine connaissance du fait que nous avons enfin au Maroc la gamme Infinite. Elle sera disponible. C'est une gamme magnifique, c'est une gamme superbe. C'est un complexe de 4 produits. Un complexe qui contient d'abord 3 produits cosmétiques. Des produits cosmétiques de très très grande qualité. Très grande qualité qui sont présentés dans un coffret. Et nous avons décidé avec cette gamme. Donc je dois vous parler parce que c'est important de les comprendre pour mieux les vendre et mieux préparer nos clients à recevoir ces événements spécifiques. Le premier, c'est que nous avons été rechercher le meilleur de la nature, le meilleur de l'aloe vera pour mettre dans cette gamme de produits pour les peaux matures. Alors qu'est-ce que c'est qu'une peau mature? Ben, je suis désolé d'annoncer que ce n'est pas tout à fait ce qu'on croit. Hein. Parce qu'on a des peaux matures à partir de 30 ans. Alors pour les uns, c'est 35 ans. On n'est pas égaux devant le capital génétique, évidemment. Mais sachez qu'à partir de 35 ans, mesdames et messieurs, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne prenne pas soin de soi, quel que soit le sexe, eh bien, c'est une gamme qui nous concerne. Gamme pour les peaux matures, c'est-à-dire que c'est une gamme qui va être riche, extrêmement enrichie. Mais au-delà de ça, nous l'avons voulu sans parfum. Alors, je sais que très souvent, et je vais parler des supermarchés, dans les supermarchés, moi je vois les dames ouvrir les flacons discrètement, elles regardent si personne ne regarde, et elles sentent. Elles sentent les crèmes. Est-ce qu'on achète une crème pour son parfum? Non. Certainement pas. On achète une crème pour ses bienfaits. Alors je vous garantis que cette gamme, en effet, est sans parfum. Préparez vos clients à ça. Parce que ça peut surprendre au départ. Parce que vos clients auront l'habitude d'acheter peut-être quelque chose qui a un parfum. Ils vont acheter le parfum. Prévenez-les. Nous ne vendons pas du parfum, nous vendons un produit de grande qualité. Ça, c'est important parce qu'on a fait le choix d'écarter tout parfum dans cette gamme. C'est une spécificité. L'autre chose qui est spécifique à cette gamme, c'est que pour qu'un produit reste intègre, un produit cosmétique reste intègre, il faut éviter de le toucher avec les doigts. Quand vous avez un pot de crème et vous trempez les doigts dedans, vous pouvez imaginer ce qui se passe au bout de quelques jours, quelques semaines, et parfois quelques mois. Eh bien, soyons clairs, c'est plus une crème qui est saine, c'est plein de bactéries. Nous avons cherché à mettre au point des systèmes qui évitent le contact avec le produit durablement, de manière à garder le produit intact. Alors, on a des résultats visibles. Nous ne sommes pas des menteurs chez Forever. Nous sommes transparents, mais nous ne sommes pas des menteurs. On ne va pas vous mettre un avant et après qui rime à rien. Nous, on a un avant et après qui est une réalité. Et si vous regardez bien, l'avant et l'après, eh bien, on le constate parce que voilà une dame. Alors, c'est une dame aux yeux bleus, avec la peau blanche, mais c'est un produit qui a les mêmes qualités sur toutes les carnations, ça bien si elle a le terrain, quelle que soit la carnation, des peaux claires, des peaux les plus sombres, ce produit fonctionne de la même manière. Et regardez quand même la différence. Vous voyez très bien que cette dame, évidemment, on n'a pas changé de visage. On n'a pas transformé en trop fort, c'est pas le but non plus. Elle reste elle-même. Le but, c'est qu'elle ait un effet qui soit un effet rajeunissant, durable, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que là, l'effet est vraiment visible. Et c'est pour nous un élément très important. Alors, avoir une gamme de produits, c'est important. Avoir une gamme de produits de qualité, c'est extrêmement important. Mais pour distribuer ces produits, pour convaincre, la première chose, vous connaissez la règle? Consommer. C'est d'essayer. Donc essayez cette gamme, essayez-la tout de suite. N'attendez pas, elle est disponible, n'attendez pas.
commandez-la, essayez-la, voyez les bienfaits, et là, vous en parlerez avec le cœur. Et même si on en parle avec le cœur, on a besoin de quelques outils. Et pour ça, on a prévu deux types d'outils. On a prévu des outils de formation qui sont disponibles sur le site. On a prévu des outils également de présentation. Je crois que vous avez eu à l'entrée un petit dépliant qui est destiné à nos clients et on pourra remettre directement à nos clients qui s'intéressent au produit. Bien évidemment, ces outils sont des éléments importants à avoir, à connaître, pour s'entraîner à distribuer cette gamme. Vous savez, plus un produit est haut de gamme, plus on va être préparé à la vente. Ça paraît clair. Et je peux vous affirmer qu'on ne vend pas une voiture haut de gamme, une marque de prestige, comme on peut vendre une marque qui n'est pas une marque de prestige. Le marketing autour est totalement différent. Il faut bien vendre des qualités, il faut bien donner envie, donc donner envie. Et vous allez donner envie par deux moyens. D'abord en ayant testé et en parlant du produit avec le cœur, et peut-être avec quelques photos que vous aurez prises, mais également avec les formations, les outils de formation que vous aurez utilisés, que vous aurez pratiqués. Et évidemment, on prévoit une information digitale pour vous aider à vous former sur ces produits. Alors, il y a une particularité dans cette gamme. On a parlé de 3 produits cosmétiques, mais il y a également un complément alimentaire, un complexe alimentaire. Et nous, on a beaucoup de chance chez Forever. On a beaucoup de chance parce que dès qu'on parle de complément alimentaire, eh bien, on a le spécialiste du Maroc sur les compléments alimentaires. Et de manière à ce qu'il puisse vous parler du complément alimentaire, je voudrais appeler M. Nabil Layachi. Merci M. Philippe. Alors, Adil Nadal elle a, bien sûr, M. Philippe Nadal, elle a le nouveau pack Infinite. أنا بغيت نقول لكم واحد الجملة اللي حنا تنخدموا بها بزاف في علم التغذية وتنهضروا عليها بزاف في علم التغذية. ميرسي بوكو. ألوغ هذه الجملة أشنو هي؟ وتنهضر معكم بصدق وصدقوني. حنا تنقولوا كون كيبان عليك. أنا شخصيا أول مرة تنشوف أن باك اللي تيجمع ما بين جوج ديال الحوايج. تيجمع ما بين لي كريم اللي تيمكن نديرو على برا ولكن في نفس الوقت كاين واحد المكمل غذائي اللي تيمكننا ندخلوه باش يساعد وتكون عندنا نتيجه عامه تكون نتيجه شامله. الوغ لو باك انفينيت بطبيعه الحال كاين لو فيرمين كومبلكس اللي هو ان كومبليمون اليمونتير اللي غتلقاوه داخل ديال لو باك. لو باك غيكون موجود مي نوفمبر ابتداء من ان شاء الله نصف شهر نوفمبر. لو باك غادي يكون موجود وغنفيدكم انكم تاخذوه. الوغ هذا الكومبليمون اليمونتير اشنو فيه؟ شنو هي المكونات الغذائيه ديالو؟ علاش غيقدر يصلح؟ علاش خاصنا ناخذو؟ بكل بساطه فيه مجموعه المكونات الغذائيه اللي تتساعد واللي مهمه بالنسبه للبشره ديالنا. انا تنقولها وتنعاود ناكد عليها وتنعاود نكررها. مزيان اننا نديرو لي كريم كامله ولكن خاصنا ندخلو كذلك الجسم ديالنا باش نصلحوا الجلد من الداخل. الوغ هنا شنو عندنا؟ عندنا ان كومبليمون اليمونتير اللي فيه 4 المكونات اللي هي رئيسيه. اولا فيه دي زيكستري ديال السويله. ثانيا فيه لي فيتوسيرانيد غادي نشوفوا كل وحده باش تصلح الدور ديالها. الكولاجين ماران اي بيان سور لا فيتامين سي وغادي نهضروا عليهم كلهم. الوغ بالنسبه للسويله تنعرفوا كاملين ان فيها واحد النسبه كبيره من الماء، هذه النقطه الاولى تقريبا 90%، وما يمكنناش نهضروا على اصلاح الاعصاب ديال الخلايا الجلد ديالنا بلا ما نهضروا على الماء. هذه مساله متاكدين منها. النقطة الثانية أنه هذه لي كاروتين بلا فيتامين سي وهادو تيعطيونا خصوصا لا فيتامين سي اللي هي مضادة للأكسدة. وملي تنهضروا على الجلد ديالنا تنهضروا كذلك على مضادات الأكسدة اللي تيخصنا ندخلوها في الجسم ديالنا. النقطة الثانية اللي هما لي فيتوسيرانيد اللي هما مهمين بالنسبة للجلد ديالنا بحيث أنهم تيرفعوا من ليدغاتاسيون ديالنا. والمشاكل اللي تتكون عندنا على مستوى الجلد بشكل عام تتكون نتيجه ديال البروبليم ديال لا ديزيدراتاسيون اللي تيقدروا يعطيونا مجموعه ديال المشاكل.
وبطبيعه الحال اون اكسيون اونتي اج اللي هي تري رابيد. علاش؟ لانه بطبيعه الحال تيغذي لنا الجلد ديالنا. النقطه الثالثه واللي هي مهمه كذلك لو كولاجين ناتور. دونك الكولاجين بطبيعه الحال كاين في الجسم ديالنا ولكن تيبدا يمشي مع مرور الوقت. تعرض لكثير من اشعه الشمس، التوتر كذلك عنده علاقه ان تفقد الكولاجين. كاين هنا كذلك النظام الغذائي الغير جيد، وهذه نقطه اللي ناكد عليها. ما يمكنناش نصحوا بحال هذه المنتوجات هذه بلا ما نهضروا على النظام الغذائي الجيد. نعطيكم مثال بسيط جدا. راه ما يمكنليش نجي ناخذ لو برودوي ديالي ولا لو كومبليمون ديالي خديته في الصباح او خديته في العشيه وانا مغدي بالفريك وشارب مورا البيض. بطبيعه الحال ما يمكنش يعطي واحد النتيجه مهمه. علاش؟ لان بحال تنعطي جوج امور اللي هي متضاده. فملي تنهضر على الكولاجين مثلا فغادي ندخلوا الجسم ديالي، ولكن تيخصني نحيد الامور اللي غادي تاثر فيا بشكل سلبي على الكولاجين اللي عندي في الجسم ديالي او على الكولاجين اللي غادي ندخلو للجسم ديالي. فالكولاجين بطبيعه الحال تيساعدنا، اسمحوا لي، غادي يساعدنا باش تكون عندي اون هيدراتاسيون توجور تنهضروا عليها، لان البروبليم ديال الهيدراتاسيون كوتاني هما اللي تيعطيونا هاد المشاكل هادو. بطبيعه الحال تتكون عندي تتكون عندي واحد الاستيسيتي ديال لابو باش تيخلصوا ليا لي فيتامين. من بعد كاينه لا فيتامين سي. الوغ كنتم غطرحوا السؤال غتقولوا لي لا فيتامين سي كاينه موجوده باش غندخلوا على الجسم ديالنا. نتفق معكم، لا فيتامين سي كاينه موجوده تبقى واقعه، ولكن المشكل اللي كاين سي كو لا فيتامين سي لا فيتامين لا بلو سونسيبل. واحد الفيتامين اللي هي حساسه بزاف. تقدر تمشي بارتفاع درجه الحراره، تقدر تمشي باتصال ديال الهواء، تقدر تمشي مع الضوء، تقدر مجموعه ديال الامور تقدر تاثر على لا فيتامين سي. وبالتالي الاحتياجات ديالنا الان ما بقيناش تنسدوا الاحتياجات ديالنا من الفيتامين سي. علاش؟ لان عندنا الخضر والفواكه ربما فيها مواد كيميائيه اللي تتقطع تتوصل باش توصل عندك انت للدار تقدر واحد السيمانه ولا 15 يوم تنقص الكميه ديال الفيتامين سي. فهنا تندخلوا على فيتامين سي. علاش؟ لان كما قلت قبيله اللي هو مكون مضاد للاكسده. سي اون فيتامين اونتي اوكسيدون اللي مهمه بالنسبه للجسم ديالنا واللي تساعدنا باش نعالجوا مجموعه ديال المشاكل. وانا تنهضر دائما على لا سانتيز ديال الكولاجين، تنهضروا على خصوصا الهيدراتاسيون ديالنا. فتنظن ان لو فيرمين كومبلكس واحد المكمل غذائي اللي كما قلت لكم كيف ما قال مسيو فيليب قبيله غادي نلقاو في واحد لو باك. هذا لو باك هذا غادي يساعدنا باش نقيو من برا وكذلك نعالجوا المشكل من الداخل. نتمنى انكم تكونوا خديتوا فكره بسيطه